Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam kegiatan proses belajar pengajar pada saat ini, yang mana hasil daripada Bapak mengikuti house training di Seamolec pada tanggal 9 Maret tahun 2019 yang membahas tentang pengelasan pelat posisi tugas vertikal dengan proses pelat busur manual atau SMAW. Definisi daripada posisi vertikal adalah pengelasan pelat posisi 3F adalah pengelasan sambungan sudut atau fillet, dan pengelasan 3G adalah pengelasan sambungan tungku atau fillet. Posisi tugas vertikal dengan proses pelat busur manual atau SMAW. Proses pengelasan 3F dan 3G adalah menyangkut proses pengelasan pelat 3F dan 3G dilakukan pada posisi benda kerja tegak dan vertikal, di mana pada persiapan bahwa untuk posisi 3F maupun 3G benda kerja diberi sequel atau laksana terlebih dahulu agar tidak berubah kedudukan dan membuat agar deformasi atau distorsi bisa ditekan sekecil mungkin. Nah, pada saat proses pembuatan yang jalur pertama akar adalah pada posisi 3F jalur 1 maupun posisi 3G jalur pertama yang dinamakan akar atau root. Pengelasan akar posisi 3F bisa digunakan extrude E6013 atau E7018 dengan diameter 2,6 atau 3,2 mm. Sedangkan untuk posisi 3G digunakan extrude E6011 atau E7016 dengan diameter 2,6. Tetapi dalam ini prakteknya nanti akan dilaksanakan hanya menggunakan untuk extrude 7018 diameter 3,2 dan extrude 716 diameter 2,6 mm. Pada proses pembuatan yang kedua, yaitu jalur pengisi atau jalur kedua dinamakan jalur pengisian atau filler, di mana pada posisi 3F jalur kedua maupun posisi 3G jalur 2 dan 3, pengelasan jalur kedua atau pengisi untuk posisi 3F maupun 3G dapat dilakukan dengan extrude E6013 atau 7018. Namun dalam prakteknya kita akan lebih menekan kepada penggunaan extrude E7018. Nah, pada kegiatan berikut adalah pembuatan proses penutup atau last capping atau proses terakhir dari pengelasan jalur penutup atau capping, di mana pada posisi 3F jalur 3 atau 3G jalur keempat tergantung daripada banyak daripada jalurnya. Apabila nanti jalur terakhir adalah jalur capping atau penutup, jalur penutup ini untuk capping bagi posisi pengelasan 3F maupun 3G dapat dilakukan dengan menggunakan extrude 718 dengan besar ampere untuk diameter extrude 3,2 sebesar 80 sampai 108 ampere. Nah, kita lihat di sini. Hey, this is Dan. Welcome to Weld Fever. Today we're going to do some stick welding, and the emphasis today is on practicing vertical in order to pass a structural plate test. So stick with me. Here we go. Okay, so now I want to talk about body positioning when you're going to weld a vertical What's going on, joint everyone, of and any welcome kind. back to Weld2. And in today's Basically, lesson, the I'm way going I to be was showing you a taught 3G and the way open I loop feel most using the stick welding comfortable process. is I'm going to be doing for the the loop, top the of your hot, the piece fill, and to the be cap. about I know I'm level ready to burn. with Are the you? top of your Let's get chest. to So it. you see here, if you were to draw an All right, imaginary everybody, for line the from the 3G top open of loop, this, I'm using it would come 3/8 about to bevel the plate. top of my chest here. Make sure it's the bottom, if nice it's and not too long clean. a Make sure there's no piece, mill hopefully it's scale. within that range As y'all as can well. see here, no mill But scale the at all. reason for having Back this side all and the way front at the side, top, and the I'll go bevel ahead side and as put well. The most important an thing you want to electrode in have the on this stinger plate here. is a So you can landing. see, I like to A 3/32 hold landing. this at an Y'all can see angle. right there. When we come in here, 3/32 my landing as arm, well. if you notice my right The way I arm fit it up here is at a pretty comfortable is position to I start. have both plates As I move backwards. up, my Make arm sure you have a flat continues to surface go as well. up, Make sure and it there's no remains at a welds on comfortable the flat position surface, no arc all marks, the way no to nothing, the because you very want to top make of the sure weld. that your For fit me up to be at has this no position. high-low Hey, this is whatsoever. Dan. Welcome to Try Weld to make Fever. the best fit up Today as we're going to possible. do some stick So, welding, and the we're using emphasis a today is 3/32 on gap. practicing For a 3/32 vertical gap, in order to all we got to pass do is a take structural the plate 3/32 test. 7018 So stick rod, with me. take Here off we the go. flux, and you got yourself a 3/32 gap. So what I'm going to do is I'm going to put it right in the middle of
these Okay, two so plates. now I want to talk about body positioning. Just when like you're gonna that. Make sure weld there's no high-low. a vertical, Check it with your finger. Joint of any kind. Just like that. Basically, the way I was taught, And then the what I'm way going to I do feel next most is tack the comfortable ends is of the plates. for the ends top of the of your plates, okay? piece to be So I'm going to do that. Nah, nanti bisa kalian lihat di sini bahwa untuk mencari link video PT3F adalah seperti yang tertera pada YouTube, dan 3G seperti yang telah Bapak sampaikan dan akan Bapak kirim dengan buku kelas digital. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga pembelajaran kita dapat berjalan aman dan lancar, anak-anak dapat mengerti dan paham, dan selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan selanjutnya. Maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.